Unu ndị nwoke na nwanyị bụ enyi m. Afa m bụ onye nkụzi Mr. Lita. Afa enyi m nwoke bụ Dinke. Anyị ga-akụziri unu maka littering, otu esi echekwa gburugburu be gị ọcha. Anyị bụ mmadụ na-emebi ọtụtụ ihe n'ụlọ ebe anyị bi, ma n'ụlọ akwụkwọ nakwa ebe a na-ete egwu. Ụmụaka imebi ọtụtụ ihe adịghị mma. Ọ dị mma ịmụ ka esi echekwa gburugburu be gị maọbụ ebe ibi, na-edowe ya ọcha maka inyere arụ ndụ aka oge ị dị na nwata. Ị ga-eji gburugburu be gị wee na-ama atụ site na ị na-edowe ya ọcha, ihi na o nweghị onye n'ime unu ga-achọ ka o biri ebe ruru unyi. Ị ga-agba mbọ na-echetakwa otu esi eji ọtụtụ ihe ụfọdụ mebiri emebi wee na-emepụta ihe ọfụ. Biko unu ndị nwoke na nwanyị ga-agba mbọ wee kwado onye nkụzi Mr. Lita na ndị enyi ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ebute ọrịa ma ọ bụrụ na ha edeweghị onwe ha ọcha. Onye nkụzi Mr. Lita sịrị na ọ chọghị ụdị ihe ahụ. O kwesịrị ekwesị ka anyị bụ ndị mmadụ ma ọ bụ ụmụntakịrị ị na-edowe onwe anyị ọcha iji wee nyere ndụ aka. Ịtụfu ọtụtụ ihe mebiri emebi ma ọ bụ ihe iji wee rie nri oge ị na-anya ụgbọala adịghị mma. Onye nkụzi Mr. Lita sịrị na o kwesịrị ka ị were ọtụtụ ihe ndị ahụ wee tụfuo na be gị. Ụmụ ihe ụfọdụ mebiri emebi ma ọ bụ edoweghị be gị ọcha na-ebute ọtụtụ ijiji na oke na-ebunye ọrịa dị iche iche. Gburugburu ebe adịghị ọcha adịghị enyere ụmụ anụmanụ nakwa ọtụtụ osisi aka ime ọfụma. Ụmụ ihe ụfọdụ mebiri emebi na-ebute ọrịa n'ebe nnụnụ nakwa ụmụ anụmanụ ndị ọzọ nọ. Ihe ndị ahụ mebiri emebi dịka plastik adịghị mma nwere ike merụọ ha arụ ma ọ bụ gbuo ha. Onye nkụzi Mr. Lita chọrọ ka anyị na-enyere gburugburu ebe anyị bi aka site na ị na-edowe ya ọcha oge niile. Idowe ihe eji etufu ụmụ ihe adịrọ mma na ebe ibi na-ebute ọrịa. Ị ga-agba mbọ dowe ya n'ebe kwesịrịnụ. Onye nkụzi Mr. Lita sịrị na ụmụ ihe ụfọdụ dịka bọtụl eji ṅụọ mmanya na-enyekwa aka imepụta ihe ọhụụ. Ị ga-agba mbọ na-edowe ihe ndị ahụ kwesịrịnụ n'ebe dị iche iche dịka akwụkwọ, plastik nakwa glaasị iji nye aka wee mepụta nke ọhụụ. Etufuna ihe ndị ahụ mebiri emebi n'ebe ekwesịghị, kama tinye ya n'ebe dị mma a na-akpọ bin na onu bekee. Ị ga-agba mbọ dowe ihe detị ndị ahụ dị n'akpa n'iru ụlọ be gị ka ụgbọala a na-akpọ trọk n'onu bekee bịa buru ya. Ya dị ebe ruru unyi adịghị mma ile anya n'ihi na ọ na-ebute enweghị ọṅụ nakwa enyeghịrị ndụ aka.
Onye nkụzi Mr. Nita na enyi ya nwoke bụ Dike naikiri yadị ebe dị mma site na ị na-edowe ya ọcha ma na-akụkwa ọtụtụ mkpụrụ osisi na-enyere ndụ aka nke ndị oyibo na-akpọ vegetable garden. Onye nkụzi Mr. Nita sịrị na ọtụtụ nri mebiri emebi nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche na-enye aka imepụta ihe ndị bekee kpọrọ compost manure nke na-enyere ọtụtụ osisi aka ime ọfụma. Ịtụfu taya ochie mebiri emebi n'ụzọ ma ọ bụ ebe anyị bi adịghị mma n'ihi na ọ dịghị mma ile anya. Onye nkụzi Mr. Nita na enyi ya nwoke bụ Dike sịrị na anyị ga-agba mbọ dowe taya ochie ndị ahụ n'ebe kwesịrịnụ, kponye aja na ya ma kụnye mkpụrụ osisi n'ime ya. Onye nkụzi Mr. Nita na enyi ya nwoke bụ Dike na-enyere ndị enyi ha aka site na ịkụ osisi. Osisi ndị ahụ na-enyere gburugburu ebe anyị bi aka site na ibute ikuku nakwa ndo nke ndị bekee kpọrọ oxygen and shade. Ị ga-agba mbọ na-edowe onwe gị ọcha ma ịrụsịa ọrụ ugbo maka inyere ahụike aka. Unu ndị nwoke na nwanyị, onye nkụzi Mr. Nita chọrọ ka unu na-echeta na-edowe gburugburu ebe unu bi ọcha oge niile. Ị chọọ ịmụta ihe omimi dị n'akụkọ a nke ọma, ị ga-agba mbọ wee gote akwụkwọ a ma gụọ ya nke ọma. Ọ ga-enyere gị aka ịmụta otu esi edekwe gburugburu be gị ọcha maka inyere ndụ aka.